Indians had a very negative image. Western media Indian man को ridicule करथुले एवं ब्रिटिश सरकार जेते बेले भारत अधिकार कले से जस्टिफाई करथुले जे इटा होची हमरो डिवाइन रेस्पोंसिबिलिटी because we are going to India to rescue those people because they are in hell. So ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ଡନ। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲୋନୀକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦି ଫଲେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଟରେଚରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଉଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ବେଗର୍ସ ଯୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି dirty people. This was the image. So ଆମର ଯୋଉ present generation of Indians, they have completely changed that image. There is another section ଏବେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି they are complaining ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ୍ ହଉଛି। ତ ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ୍ କୁ ହବା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ ମାନେ କହୁଛି ଆମେରିକା ବାଲା ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚାକିରି ଦଉଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତମେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦଉନା, we are contributing to your economy. Entire जो IT revolution है IT revolution रे हम पिला माने the younger generation Indians perception that totally change करेले। वर्तमान India is considered in Europe, in USA, in Australia, in many countries as the knowledge superpower of the world. तो जोटा कि पाकिस्तान माने कंप्लेन करछुंदी जे हमकु गले हमर आइडेंटिटी नहीं, we introduce ourselves as Indians. हमें पाकिस्तानी कहले लोक हमकु घृणा करछुंदी, हमकु अन्य दृष्टि देखुछुंदी because they treat Indians with respect because of the ଆମର जो इंडियन लोक मान जो जाउछुंदी तांकर जो कैपेसिटी, तांकर नॉलेज, तांकर स्किल्स। इंडियन माने जाई कि पहुंचलेनी नासा रे 40% of the NASA रो स्टाफ वैज्ञानिक माने होउछुंदी इंडियंस। So all this is changing the image of India very fast. तो इंडिया वर्तमान कहउची 5th largest economy एवं 5 वर्ष ପରେ it will become the 3rd largest economy of the world. So this is a good sign एवं तार उटा होची बाई प्रोडक्ट जोटा कहउची दे वर्तमान जो इंडियन मैन सब डिफरेंट पोजीशन से मन जाई कि सेटल कले। आगुरु ओडिया माने ए काम करथिले जोटा वर्तमान इंडियंस माने करूछुंदी, आगुरु ओडिया माने करथिले 2500 वर्ष पूर्वे। ओडिया माने दामर जो मैराइन ट्रेड रे ओडिया माने लीडर्स थिले एवं से माने एंटायर साउथ ईस्ट एशिया को अति कम रे 20 थर जाईची। सेठी ओडिया मान को कहा जाए इंडियन मान को कहा जाए कलिंगा। तो कलिंगा वाज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द इंडियंस। तो एमती हला जेमते एई भळे एटा व्यापिया फल रे सेटार सब एम्बेसडर्स मान को जो अन्य माने नॉन ओडिया जो इंडियंस से अंचल थिले दे मेट देयर एम्बेसडर्स एबु लॉबी कले जे से सरकार को कहा जाऊ जे लोगों को सिखा जाऊ से हमको कलिंगा बोली कि न कहंतु। So this was the tradition of Indians 2500 वर्ष तळे एवं सेइथरु जोन सब सेटल करनी सेमान सब वर्तमान विभिन्न पद पदवी रे रहिछथि, very very important positions। तेणु ये इंपोर्टेंट पोजीशन रहया फल रे इंडिया रा आहुरी जो इंडिया रा जो पॉजिटिव इमेज आहुरी बढ़िला।
ऋषि सुनक को जो डका किंग चार्ल्स डाकिले शपथ नापी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो अनेक लोग विश्वास कर पारे इंग्लैंड बाहर लोक मैंने विश्वास कर पारे जे जड़े इंडियन ओरिजिन इंग्लैंड रे टोटल जनसंख्या 1.5% भी नुह इंडियंस, तेणु जहां संख्या 1.5% अधिक नुह से भर जड़े केमती है प्रधानमंत्री, तो लोक आश्चर्य इट वाज ए ग्रेट थिंग टू हैव हैपेंड। एवं आउर गोटे इंटरेस्टिंग चित्ताकर्षक कथा कहया चाहूँगी शेयर करने चाहूँगी जे सेते बेले वर्तमान जिते ऋषि सुनक शपथ नेला पर सी ही एड्रेस्ड द नेशन एवं शपथ पूर्व व्हेन ही मेट द मीडिया पीपल he declared very proudly he declared very proudly जे I am an Indian or I am a British, प्रथमे कहले I am a British citizen, मु जने ब्रिटिश नागरिक। द्वितीय रे कहले मु होउची जने ब्रिटिश इंडियन। तृतीय रे कहले मोर धर्म होउची हिंदू एवं मोर कल्चर होउची इंडियन। by culture I am an Indian, by religion I am a Hindu, यही कथा बिना संकोच रे से डिक्लेयर कले। एवं आउट मोर इंटरेस्टिंग इज जो ताकू शपथ करा पे किंग चार्ल्स शपथ करैले ताकू से शपथ कला बेले भगवत गीता को छुई की शपथ कले। आज पर्यंत इंग्लैंड जिते प्रधानमंत्री होती समस्त बाइबल को छुई की शपथ नहीं। तो ऋषि सुनक वाज द फर्स्ट इंडियन जे कि इंडियन ओरिजिन कहबी इंडियन न कह इंडियन ओरिजिन जे कि भगवत गीता को छुई शपथ ग्रहण कले। एवं जदियो सी इंग्लैंड रे से जन्म होइछंती किंतु ए पर्यंत तांकर पिला मानक नाम मध्य इंडियन नेम रखिछंती। तांकर दी झियो तांकर स्त्री मध्य इंडियन एवं तांकर स्त्री होउछंती नारायण मूर्ति हमर इन्फोसिस नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति झियो। So this has increased the image, positive image of Indians outside. तो एवं अन्य आउ गोटे गवेषणा बर्तमान जना पड़ी जे इंग्लैंड राज परिवार रे बकिंगहाम पैलेस रे जे अछंती प्रिंस विलियम्स एंड हैरी, both of them carry Indian blood. हजार हजार 500 वर्ष धरिकी माइग्रेशन होउची माइग्रेशन जंती कहउची आर्य माने जते आसिले इंडिया को से माने कोठो ब्लड नहीं के आसिले से माने सेंट्रल एशिया रो नहीं के आसिले यूरोप रो नहीं के आसिले इंटरमिंगलिंग हला जेनेटिक ट्रांसफर हला जीन ट्रांसफर हला ए सब घटना घटे इनविजिबली अदृश्य घटना घटे। तो अमेरिका रे बर्तमान कोन होई छी अमेरिका रे बर्तमान सिचुएशन है छी जो सिचुएशन रे you will not be surprised and I will not be surprised that one day an Indian might become the president of America. किंतु इंडियन को संख्या less than 1%, less than 1%. किंतु तांकर प्रतिभा तांकर हमर पिला मानकर जो दक्षता योग्यता प्रतिभा बल से उठी निज सिंहरे निजे माटी ताड़ी एवं निज सिंहरे निजे माटी ताड़ी बर्तमान गोटे दे आर रिकॉग्नाइज्ड रेस्पेक्टफुली रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। दिस इज ए पॉजिटिव थिंग। एबे कमला हारिस अच्छी वाइस प्रेसिडेंट, जो बाइडेन बर्तमान कैंडिडेट हेबे नहीं नेक्स्ट टर्म पे जदियो ही इज एंटाइटल्ड दीटा टर्म जने प्रेसिडेंट हे परबो अमेरिका रे कि सेकंड टर्म से नेबे भी अनाउंस करनी सी आउ जने हेबे तो तांको तळ को वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हारिस।
कमला देवी हारिस फुल नेम होची कमला देवी हारिस तो कमला देवी हारिस यदि प्रेसिडेंट में लड़ इलेक्शन लड़ती एवं जीतती so that will be history in American history in India history in the world एवं कमला देवी हारिस आउ दैट इज अनदर वेरी सीरियस कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी जे होचंती निकी हाली नम्रता निकी हाली नम्रता उच्चारण करा होची नम्रता निकी हाली एबे अछंती जो पोजीशन ने आपण सुनले आश्चर्य हेबे निकी हाली एबे होचंती अमेरिका फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट वुमन इंडियन वुमन एंड इंडियन जे कि वर्तमान अछंती अमेरिका रो प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस रे अमेरिका रो प्रतिनिधि हिसाब रे से वर्तमान काम करछन आगुरु लुइसियाना रो गवर्नर थिले ता आगुरु सीनेटर थिले तेणु आम पिला माने आम वंशधर माने जाइकरी पहुंचलेनी सीनेट रे पसिलेनी सिंडिकेट रे पसिलेनी नासा रे पसिलेनी पॉलिटिकल फील्ड रे पसिक डोमिनेट कलेनी so this is we should not take all the credit ourselves we should also give the credit to the Americans also we should give the credit to the British also कारण जो देश रे इतने संख्या लोग 1% to less than population से मान को से माने देले because there is no discrimination there is no racial discrimination there is no religious discrimination there is no discrimination based on minority character of the population तेणु ये गोटे कथा आमे just to clarify your point मु 5 मिनट पर पुन जॉइन करिबी There is a very important question. One of the parts that he said about like how to prevent ahankar. Like amar to swabhiman career both reasons we just talked about, like how we have really fared so well in different fields in the whole global arena. But at the same time, like if it just becomes a negative growth, like we become a little bit more proud about own self. Like it will not only create a good image, but also it can destroy our image also, at least in our own community and all. So for that, let's have a discussion. Like what do people think? Like how do you prevent that somebody being into high position? So ताको भीतर उड़े अहंकार न हो. Like it's not a false positive pride is okay, but not ego, too much of ego and arrogance. So if that can be prevented, I think we have a lot of things to celebrate. So anybody would like to speak up, like how we can really prevent that? So ahankar na ho, garba ho, but ahankar na ho. Again, sir, namaskar. Namaskar. कौन सा? से मनीष उपरे निहाती निर्भर करिवो जो अहंकार टा से करिवा कथा जेमती मो आगुरु गोटे आर्टिकल हमें पढ़िथिले मोर सर मन ठीक नहीं विश्वभारती लिखिथिले मांडिले बोधे जने अफ्रिकान कंट्री की जाइथिले सेठी से युद्ध करके तांकर जे चीफ थिले लेडी की बाइथिले एवं सेठी जेतेबेले कोलंबस समस्त जाइकी निजर लोकंकर जाहिर करौथिले सी कौन कले सेठी तांकर कल्चर को रक्षा कले एवं से कंट्री से को सिटी बिटी मोर सर मने नहीं तार जो नाटा बोधे मांडिले से थिले जे सी होचनी पुनी ओडिसा रो लोक से जाइथिले करिया पई ट्रेड सार कर बोधे मने थिवो जानिथिबे कोन ट्रेड करियो जाइथिले तांकर कोन जहाज क्षतिग्रस्त होला से रिपेयर करी गला को से माने भाबिले बोधे ये आसीचंदी हमको मार देबुली तण से लेडी जे युद्ध कला परे से हारिले मध्य तापरे एंकु से बाइचंदी किंतु ये सेठी जाइंकी तांको कल्चर को रक्षा करके आस्ते आस्ते से जिमि सार कहले कलिंग बोली जाइंकी करिचंदी तेणु सर ये जो अहंकार भावटा कहउचंदी जे ऋषि सुन कहंतु जे भी हंतु तांको निज व्यतीत सर आउ के तांको हमें साहाय्य करि परिबानी मु भाबुची जे सेटा अहंकारटा न रहिले ये जाइकी सर जा हे परिबो जेमि सर हमें प्रथमे ब्रेन ड्रेन हमें 60s रे पाठ पढुते ते ब्रेन ड्रेन जोरदार की थिला सब आम देश रु पळेले हमें एते खर्च कले दुनिया कले बर्तमान कोन होची जो माने जाइचंती जेमति सर कहले सेठी जाइकी से माने एस्टाब्लिश करचंती आ उटे कथा देखिबा आम देश रे रहिला बेले
इंडिया रे पारे ओडिसा रे थिला बेले सी जे ग्रो करि पार नांती किंतु सर जाई सेपटे से माने बेसी ग्रो करछन मु भाबुज बोधे से हमर एठी आईन कानून मानिबा को चाहू नांती बा सुविधा पाउ नांती सेठी आमे जिमि सर सिंगापुर गला बेले आमे एकदम ठीक रास्ता रे आईन टी मानु न तत्क्षण पर फाइन हे जिवो एठी आमे सर मानिबा को मटे प्रस्तुत ना जापड़े भाब मु सर या भाबुजी तेणु मोर मत या जे जने तार अहंकार को से निज ऊपर निर्भर करिवो द्वितीय कथा होची सी केमिति भाबरे टिके मते दरकार जे एठी काहे के से ग्रो करि पार नांती सेठी काहे के ग्रो करछन एठी भी हमर सा सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेलानी में बहुत सुविधा देलेनी मे बी इंटरफेरेंस कोन हे पारे मोर सर या व्यू राइट मत लगे कि माने पीपल हु आर रियली जेन्युइनली जते ऊपर को उठुचंदी दे मस्ट बी वेरी बैलेंस पर्सनालिटी नले एते ऊपर को उठ परिबेनी तो जते विनयम जो लोक माने जते ऊपर को उठंती तांका समिति दे आल्सो शो सम काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी तो ह्यूमिलिटी ना हले दे विल नॉट बी वेरी पॉपुलर पर्टिकुलरली very high position gala pare you have to have a very balanced personality now somehow or other like people will know about it media januchi तो आई थिंक दे आर वेरी रिफाइंड पीपल मत लगे कि गोटे जन्म भी एमते हुए नि कि तमे गोटे एते बड़ पोजीशन को पहुंच परिबो आई थिंक लॉर्ड तपस्या बापा मांकर सुकृति जे माचे बापांकर प्रार्थना ये सब ता पछरे थाए तो आई बिलीव कम्युनिटी आल्सो हैज ए प्ले रोल टू प्ले माने आमे जदी कम्युनिटी रहउची जो कम्युनिटी आमे रहउची से कम्युनिटी रे जो फ्रेंड सर्कल अछंती पीएस अछंती सेमानकर भी इन्फ्लुएंस पड़े जने लोक जदी अति ऊपर को उठुची कि ता ऊपर जदी किछ अहंकार पळे आसी आई थिंक समहाउ अदर लाइक द फ्रेंड्स आल्सो कैन हेल्प दैट पर्सन तो मते लागुची कि द कम्युनिटी कैन प्ले a safer role to prevent unnecessary ego and other things that is negative for the personality but I believe that जो पोजीशन को पहुंचिया पई जितकी सामर्थ्य दरकार ते सामर्थ्य भितरे हमर ability is also part of that. Right, Anjan, what do you think? Like, do you think any other way that ego is really showing up and then there is an urgent need to curb it out? Yes, there is an urgent need to curb it out because there are places where people are in positions of power and then the ego inside them is actually creating a negative negative racial hatred which is reflecting I'm referring to a conversation that I had this morning with a professor. He doesn't want to get recognized but he ODR sign karanti se tankar nijor and because of that factor he was reprimanded and censored by his department chair which unfortunately is an Indian origin. And that is not just acceptable, right? So that so he stuck to his conviction and he went out. I don't need your chair, do your thing. I know. So he continued to do his Odia thing, but just because being an Odia he was reprimanded. So that still weighs heavy on my mind, Manoj bhai. Sorry, I didn't want to bring that in, but that is on my mind, which is actually propelling these questions: self-respect versus ego. Right, and I think it can be possible. Like, there are a lot of things happening at various levels. Like people's idiosyncratic personality can win over different situations like that. But there are all like social issues that you have to deal with in a holistic way. How we can really raise our voice. Person, if he's doing the right thing, if it's not illegal, like we have got all the right to do it in the right way, and then we have always the privilege to showcase something that we are really valuing about. Like if he feels that say, writing a signature in Odia is a matter of pride for him, and it is not unconstitutional, not illegal. I think there is nothing wrong in that. But if it's a matter of being empathetic for the other person who is coming from what angle and then why he is kind of objecting to this idea, maybe it's a kind of dialogue that has to happen between them to sort out like how it can create a win-win situation where he can be able to do it without hurting somebody's sentiment or any kind of violation of the rules and regulations. So those things are at a lesser level, but do you see there is a lot of bigger impact
of ego and arrogance coming in between when it comes to contributing to the world economy or world progress by the Indian diaspora? Are there any public instances where we should be talking about that, or that's okay, like in small cases like that, which can be resolved in personal communications and all group discussion? Do you see there is any other major issues, like from the global point of view, from the point Yes. like Indian diaspora is really contributing so much to the global economy and other development? What else can be things to improve? There is an imbalance in Indian diaspora, and the imbalance is the way we are exposed to money. Money has not been taught or discussed in our homes in India evenly, and because of that, money is a visible element of power, and hence our diaspora is doing great. But within the diaspora, there are not so positive undercurrents which is available, which is impacting the socio-economic thing. I represent, almost all my thinking I do AI or ODA, and hence I do see that the points of view which doesn't come across, people in position of power are kind of, I can sense that, again, I'm wrong 70%, 30% of the time, but I can sense that they're not happy to write their name in ODA, right? They don't know, they don't make an effort. And when they do not make an effort, it talks to the self-respect. And how it is linked to the economics, I bet that if they do not have a self-respect, they would not be a billionaire. They would not. There is no ODA billionaire. So now the question is, why? Why there is no ODA billionaire? And because they don't have self-respect. They're happy to get a job and work, as long as salary comes flowing. And somebody tells them to do something, today it is boss, tomorrow it is an investor, they will do. So that's the kind of things which is actually impacting our diaspora, Indian diaspora, in the context of the world's growth. Another point, economically, honestly, is India is aiming towards the third largest economy, but if you look at the gap between India and China, the gap is huge. And nobody has an answer. How do you get 25% growth so that you will catch up? India is a democracy. This is an intellectual challenge, not a social challenge. How do we, intellectual and economic challenge, how do we reach even that growth so that we are at par with China, at par or we exceed China? It is quite diverse. I think, Manoj bhai. We have a good conversation about like how Odias should be a little bit more self-respectful about their own Odia culture and all, Odia language and all. That is one aspect. And then second aspect we talked about is like how we can really slow down or to kind of cut down negative aspects of their personality growth, like ego and things like that. And the third aspect that you talked about is how India can think about in an intellectual way or some strategic way how we can really compete with Chinese economy. Like anybody who would like to react on that? How about Devendra Babu? Like, do you have any comment on this? What we're talking about? Namaskar. I think Ahankar এবং অভিমান এই দুইটা ভিতরে গোটে thin line. There's not a great difference between অভিমান and অহংকার. অভিমানটা তো মনুষ্যକୁ গ্রো করে ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଡାଉନ ଫଲିଂ କରାଏ. ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗତ ମାସରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ମୋର କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ not I'm telling about India, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ମଞ୍ଚ ମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. This is a very thin line. ଯୋଉମାନେ knowledge ରଖିଛନ୍ତି they should share their knowledge, no doubt, but it doesn't mean that they will sit on dash only. ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକୁଛେ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା ରହୁଛି କି ମତେ ହିଁ ମଞ୍ଚରେ ବସାଯାଉ,
ମୁଁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିବାର ଆଉ ମୋର ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଅଜଣାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆଡକୁ ଟାଣି ନଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଭ୍ୟତା କୁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ନଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଶ୍ରୋତା ଯେତେ ଭଲ ବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ଯେତେ ଭଲ ସେ ଆସରର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେ ଅଧିକା ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ବା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ମୁଁ କହିବି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ କି ସେଠି ଅହଙ୍କାରର ରୋଲ୍ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ अबाउट କମନ ପିପୁଲ, ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ अबाउट ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଧାରଣା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ରହୁନି। এইটা তো ଗୋଟେ ତାର ଛୋଟ ଉଦାହରଣ। we can ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା, ଏବେ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆନାଲାଇଜ କରିବା, ଆମ ଅଜଣାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଆମ ଅଜଣାତରେ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି କି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କମ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଆମ୍ ଡୁଇଂ, କି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ମୋ ସୋସାଇଟି, ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ, ମୋ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମାନ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଫିଲ୍ ହବ। ଏବଂ ଅଭିମାନ କରିବା ସମସ୍ତେ ଉଚିତ, ଅଭିମାନ ନଥିଲେ ଜଣେ ତ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ବଢିବ ସେ କ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିଲେ I am the best, very good, but I am the only best about ଖରାପ। Thank you. Because ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଜଣେ true leader ଯିଏ successful ହଉଛି different field ରେ, so we expect a balanced personality. Like that person should have good intellectual IQ, definitely IQ ତ ରହିବା ଦରକାର ଏକା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ ରହିଯିବ କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଶନ କମ ହବ, ତାହେଲେ that person will not be coming out with a world leader. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଦରକାର। Unfortunately, those are not taught in the class these days. Like a lot of materialistic taught, but once you really give values to the human personality, the holistic personality, heartful communication ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଗୋଟେ empathetic leadership ହେଲା, soft skills ହେଲା, emotional intelligence ହେଲା, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏକା people can be a very balanced personality, and once they go up to that higher echelons in the world, then they will do justice not only to their own companies and the community, but also the world will benefit from that. Otherwise, everybody will become like Ravan, Kans, Asuric Prakriti. So you have to have the Daivi Prakriti, the divine quality to nurture Korea Darkar. Our education system. That is why we are creating this kind of forum, so that we can pass on the intelligence, all the culture, heritage, personality development, lifespan education from one generation to another generation. Otherwise, the way that education is getting corrupted, all these artificial intelligence might be giving us wrong information going down. Like we need to revive these conversations so that we right? Now, maybe like I would like to request Nana to speak something on this. How we can bring a balance between different aspects of a personality and cut down the ego and ahankar, and then raise up the humility and other virtues, so that we can be a shining leader. ନିଜର experience ମୁଁ ଦେଖୁଛି, when I see Indians outside India,
they are developing a better India than the India inside India. ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ solidarity across caste, creed, religious affiliations ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ ଯେ ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ଆମେରିକାନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ଦି ସେନ୍ସ ଅଫ ସଲିଡାରିଟି କୋଅପରେସନ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଇଗୋ ରହିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେଟା because of the culture जो आमे culture रे आमे सब रहुचे तार influence they always आमे कहउछि जे always projecting the self तणु आमे दिन रे केथर मु बोली कहउछे और केथर आमे बोली कहउछे ता ऊपर आमे असेस करा होछि साइकोलॉजिस्ट ने असेस करछुनी तमरा पर्सनालिटी टाइप दिन रे केते थरा मु बोली निजु कहउछ और केते थरा आमे बोली कहउछ किंतु मोर माय एक्सपीरियंस इज डिफरेंट माय देवेंद्र तो on day to day basis he dealing with this issue and fortunately as our cultural representative in Delhi he is uniting the Odias आमे जे जा भाबुचे ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ଆମେ ଏଟା ସଜେସନ ଦେବା ଯୋଉ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କେମିତି କାମ କରିବ କଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଡେଟାବେସ୍ ନାହିଁ ଯାହା ବି ଡେଟାବେସ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲିମିଟେଡ୍ ଡେଟାବେସ୍ ଏବଂ आमे जानिने जे या भितरे केते देश रे ओडिया माने भी प्रधानमंत्री ही सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही सारे किंतु ओडिया माने जानना से कथा केते देश रे ओडिया मान जाई कि तांकर पार्लियामेंट रे सीनेट रे मेंबर ही सारे कि तांकर डेटाबेस आम पाखरे नाही तो आवर चैलेंज है जदि हमें जो करिवो जो हमरो जो नुवा डिपार्टमेंट हला and that department will be part of a ministry of language and literature and culture say minister part ai roibo so let us give ideas to this ministry otherwise it will become another bureaucratic setup instead of facilitating instead of creating new opportunities or consolidating and building solidarity, they will then divide and they will become bureaucratic. So this is the right time the ministry formation is. Let us give our ideas to them also. ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଇତିହାସର ରଥ ଚକ୍ର କେମିତି ଘୁରି ଯାଇଛି ୟୁରୋପ ଆମେରିକା କାନାଡା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବଳ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ଦେଶ 10 countries मूल भारतीय माने राष्ट्रपति हो सारे प्रधानमंत्री हो सारे जो देश अच्छा एशियार 3टा देश अच्छी फिजी सिंगापुर न्यूजीलैंड ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऑलरेडी इंडियन मान हो सारे सेमती वेस्ट इंडीज रे 3टा देश गायना सुरिनाम ट्रिनिडाड टबागो गायना सुरिनाम रे ओडिया लोक मध्य मोर जानी बारे बेस्ड ऑन माय फीडबैक ओडिया वंशज भारतीय वंशज एवं ओडिया वंशज माने मध्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हो सारे यूरोप रे इंग्लैंड छड़ा आउट आश्चर्य कथा इंग्लैंड रे तो ऋषि सुनक एबे हेले ट्रेंड जारी रहिबो किंतु ऋषि सुनक हेला परे मध्य से निज संस्कृति की भूली नांती एटा बड़ भल कथा पॉजिटिव टाइम तो यूरोप रे बर्तमान आयरलैंड जो हेड ऑफ द स्टेट होचनी जने भारतीय
आफ्रिकार तो मॉरिशस बारंबार तांकर प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति निश्चित भाव में भारत इंडिया टोटल हिसाब करूली 22 जन भारतीय वंशज एभली उच्च सांविधानिक पद सब अलंकृत कले गायनार राष्ट्रपति थे भारतीय वंशज छेदी जगन ना शुणुवे आपण मैंने एवं गायनार राष्ट्रपिता आम जमी गांधी की फादर ऑफ द नेशन बोली कहूचे गायनार गांधी छेदी जगन को कहूँ गायनार गांधी तो गायनार फादर ऑफ द नेशन बढ़िया भाव लोक सम्मान कर ना छेदी जगन जातीय गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा है छेदी जगन आंतर्जातिक विमान केन्द्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट छेदी जगन का नाम देश में बहुत अनुष्ठान नामित सेमती आउ जन हेले मॉरिशस गत 14 वर्ष धरी सी रही प्रधानमंत्री सार शिवसागर रामगोलाम 14 वर्ष रहिले प्रधानमंत्री मॉरिशस जन भारतीय वंशज एवं तांकु देशर बिल्डर ऑफ द राष्ट्र निर्माता मॉरिशस निर्माता भाव में सम्मान दिया अनिरुद्ध जगन्नाथ 18 वर्ष धरी प्रधानमंत्री रहिले 8 वर्ष रहिले प्रधान राष्ट्रपति तो सेमती सूरीनाम छोट देश है पारे किंतु सूरीनाम रे जने भारतीय चंद्रिका प्रकाश होउछनी राष्ट्रपति सार आनंद सत्यानंद 5 वर्ष धरी रहिले न्यूजीलैंड रे गवर्नर जनरल very very I was pleased to know all these statistics सेमती लियो बर्दकर 3 वर्ष धरिक रहिले से राष्ट्र आयरलैंड राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्य होइक आयरलैंड यूरोप एमती अनेक उदाहरण ता संगे पुणी अछंती कल्पना चावला सुनीता विलियम्स महाकाश जाते महाकाशचारिणी एवं अनेक नोबेल पुरस्कार हिसाब करूली जे जेतिकी लोक इंडिया रे नोबेल पाइले सेतिकी लोक इंडिया बाहर इंडियन माने नोबेल प्राइज पाई सारे तापरे विदेश रे व्यवसाय वाणिज्य भारतीय सभ्यता संस्कृतिर प्रचार प्रसार बसवास कर नाटिव इंडियन बाहर कहुच्छी अमेरिका तो कहुच्छी इंडियन मान जो आज की 200 वर्ष पूर्व माइग्रेट करते नाटिव इंडियन बोली कहुच्छी तो एम भर सब आग धाड़े प्रथम कही रिपीट कर सब आग धाड़े आम ओडिया डायस्पोरा तारी फल आपण मैंने देख जानते 9th to 11th century 12th century भितर ओडिशा वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री तो किंतु आमे केवल एक्साइटेड हवा ठीक हबनी बोधे आमे ना टाइम फॉर थिंकिंग जे घटला कि निश्चित भाव में एमती मन को मन ऐसे पद पदवी ओडिया मैंने पाइले नहीं कि भारतीय बोले पाइले नहीं बहुत परिश्रम करछंती बहुत सफर करछंती बहुत स्ट्रगल करछंती तेणु मोर आज डिस्कशन रे ओडिया डायस्पोरा जो नुआ मंत्रालय आमर खोला गला से संपर्क में टिके आमे अधिक चिंता करिबा केमता कार्यकारी हबो कारण दे आल्सो नीड न्यू आइडियाज न्यू डायरेक्शंस if they are willing तेणु ओसा जो ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका मु सजेस्ट करबी आपण नेक्स्ट वर्ष जो नेक्स्ट जो एनुअल डे हबो सेथर थीम हो रहू ओडिया डायस्पोरा ऊपर दैट शुड द मेन थीम एवं सही कॉन्टेक्स्ट रे जे सही डिपार्टमेंट जो हेड ओडिशा रे जो नुआ ओडिया डायस्पोरा पे जो नुआ डिपार्टमेंट ला तांग डायरेक्टर को डाकंतु मंत्री के डाकंतु लॉबिंग आरंभ हो वर्तमान Very powerful suggestion. Let's listen from Shakti. Like Sippu, maybe you would like to tell us about all Indian entrepreneurs like Satya Nadella, Sundar Pichai, and Indra Nui, and all these are so powerful CEOs of leading companies like Microsoft, Google, and all these companies. Like, what is the reason behind it? Like, why Indian diaspora is doing so well?
And sometimes other communities are also becoming a little bit jealous about Indian. Like, what is the main factor? Like, how they are becoming such a powerful, and successful entrepreneurs? Thank you, Dr. Joshi. I think it is more to do with the values we imbibe as Indians when we grow up, and the attitude that the whole world is one family. So that is perhaps a theme of the G20, leadership that we are right now leading. That the consequences that we will have for our own choices will be consequences for the entire world and not just for a country. And when we look at, today morning when I was actually looking at the recent news about climate action and commitment for climate action, it is only India which has put money into such projects. But if you look at the European countries, they are coming with policies like CBAM, which is going to tax a lot of exports from India by October 2023. So we have to understand it from a bigger perspective, that the whole attitude towards life, the whole attitude towards what I call the ontology or world view is very different for Indians when it comes to doing business. So that is perhaps the reason why we are different and we lead. Thank you. So I think you made a very good point, Shakti. Like mostly, like they talk about a lot of companies, like in the startup phase. The Americans' personality, the alpha male, they call it. They're very good to bring it up to a level, but after that they don't succeed. But Indian CEOs, maybe because of the concept that you talked about, they have something called Sigma male personality. So that is very good to nurture going forward. So they are very successful in retaining the growth and expanding after it's already made up. That is one aspect. Other aspect could be, like as you said, the culture itself, like Vasudhaiva Kutumbakam. If you can believe and think like the whole world is your family, it directly translates into business terms like customer relationship. Like if you become empathetic for your customers, for your end users, then obviously like the business will grow because you are putting all your energy and focus into the value towards your customers. So maybe that is also another historical reason why Indian CEOs are doing so well. So now coming back to ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି Yeah. ଯେ Indians are also contributing to Indian economy. Yes. Overseas Indians. Okay, yeah. ହଁ ଏବଂ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ବର୍ଷକୁ $90 billion they are remitted by overseas Indians. $90 billion. So $90 billion is our total dollar reserve, foreign currency reserve, that was 1/7, 1/6. So this is a great contribution which is not known to many. How the Indians outside the overseas Indians, how they are contributing to the Indian economy. That is one thing. Second thing, because of the talent, looking at the talent of the Indians, overseas Indians, many companies, they are coming to set up industries in India. Now Apple has opened an industry, its manufacturing unit in India. So ये जो positive image create corruption in overseas Indian money, that is also indirectly contributing to our future, our economy also. True. Wonderful. Yes, very good. So, is there any other question from anybody? Like, how Indian diaspora, either in India or outside India, can do even better? Like, is there any suggestions? Like, what we should do to become the best? You can also think about, like, we are talking about yoga. India is the home of yoga. So now Narendra Modi ji and the Ministry of Ayush, like, they are doing it a massive way to promote, like, how the world should recognize that India is the leader of yoga and meditation. So that there are a lot of programs that they are doing it, certification course on yoga volunteers and then certified yoga teachers all over the world. So that also can create authentic aspects of yoga, not only just the physical aspect,
but it can talk about emotional aspect, you can talk about intellectual benefit, it will talk about spiritual quotient, and all the different aspects that yoga talks about in a holistic perspective. Maybe we should also think about like how India can really show up a leadership role, what you call a Vishwaguru, like how we can really bring that kind of a mindset for all the CEOs of the world, so that the world becomes a sustainable place for not only human beings, for all the other species, so that whatever the COVID that came for, like a lot of times we talk about, like COVID taught us a lesson. So instead of just rampant growth and then unholistic growth, how we can really think about a sustainable planet where the environment and the global warming and all the different bigger topics are addressed in a proper way, which our ancestors had got some ideas about, like how we can live like Vasudhaiva Kutumbakam, say, for example, not to be too greedy about it. Again, we're talking about ahankar. So how the different enemies of our mind can be controlled through practice of meditation and self-reflection. That also can be a talked about topic to raise true leadership in the world. So any comment on that aspects? Anybody, like maybe Devendra will speak something like in how the leadership things can be contributed by the Indian thoughts, Indian heritage, Indian culture, Indian legacy. May I add a point, Manoj bhai? So basically, like in terms of world leadership, we're talking about how Indian diaspora is really doing good. But first question is like, what are the other things that we can do so that we can expedite our growth and then being seen as a leader in the world. Second thing I talked about, like the yoga, meditation, and other things that belongs to India, how those aspects can contribute to the world leadership to make them a refined leader, an evolved leader, so that like there is less ego, there is less jealousy, there is less aspects of the negative personalities, but more sublime qualities can show us as a world's true leader for sustainable development of the planet. Sure. Wellness is something that India is really the Vishwaguru, and the whole world is actually going through something called mental health pandemic, you can say. Like smart screens keeps us in anxiety, and then people have to deal with it. So wellness is something where India really can lead, both in technology and attention. Like the whole world is talking of GPT-4, which is basically based on a research paper called "Attention is What We Need." And so if and I may like so wellness and like practicing focus, right? Is somewhere India and Indian diaspora actually can lead the next generation of scientific inventions by focusing on these aspects, which will help in the age of artificial intelligence. That's because in the age of artificial intelligence, we will slowly automate the cognitive intelligence, like memory. We don't remember things anymore, we search. Similarly, the cognitive intelligence will get automated, and hence emotional and social wellness is going to take major part as we move into the next era of AI. So to summarize, wellness is an area where India would continue to lead and push the new dimensions of science. That's a very good comment. Thank you, Anjan, for that. Because artificial intelligence and the ChatGPT-4 and all these things are kind of disruptive technology. Whereas you said, like the cognitive memory part of our human brain could be a challenge because we are not using it. They say like use it or lose it kind of concept. But at the same time, like the human consciousness, that is also another big topic that all over the world people are talking about, researching about. Like India can definitely contribute quite a bit based on Upanishads, based on Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and all the spiritual texts that we have preserved so much. Like that will definitely contribute much to enhancement of the human consciousness. So that is a growing aspect of human leadership concept. So in this regard, anybody would like to talk about, like CP is gone. How about Devendra Babu? আপনার কিছু কইবে?
Sipu is also there. Yeah, good. Sipu, I think he raised a hand. So yeah, both you can do one by one. Whoever comes first, that's good. Sipu, you have to go first. Thank you, Dr. Joshi. The only point I wanted to mention is these are very, very good ideas, and I'm so happy Mr. Anjan raised it in this fora. Now, one of the areas which I see is a big space or white space, if I can use a technical term, is writing white papers on these aspects of cognitive engagement. Like if you look at some of the top European countries, top American countries or states, even they have their own policy on how do you engage with AI, what do you do, and what are the companies, what are the areas, what are the industries you will encourage in AI, how will you do it. So maybe that is one of the reasons we do not see a lot of deep tech startups in India, in particularly relevant areas, as Mr. Anjan rightly pointed out, where we are talking about cognitive states, and we're talking about depression, we're talking about people losing jobs. So maybe that is one area where Vikalpa can make a huge difference by just writing and disseminating white papers on what can be done, what is the situation, and it's more like a think tank that shows you the way. Thank you. I think that really that really talks about what Dr. Bhgaban Prakash also talked about, like the new directorate of Odisha Diaspora. Maybe this is a very important topic because we are kind of a little bit futuristic here, like what's going to happen in a year or two time because of all these disruptions that's happening, and maybe we can give some ideas and suggestions in terms of a book or in terms of some white paper. I think that'll be good. So may I just request Devendra Babu to speak on something on this particular context, like how we can address these issues? As far as Indian leadership abroad is concerned, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ Indian economy ପଢାଏ, I was quite surprised କି after planning era, ଯେମିତି planning era ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 1951 ରୁ, somehow we left our basic thing like yoga, ayurveda, ये सबको हमें भूल जाइए. एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करके आम इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट करके जोटा आमर बेसिक इंडस्ट्री गुड़ा नेग्लेक्ट करके एंड आज रिजल्ट कन्सिक्वेंस आम गोटे माने सर्कल भितर बुलूचे कि आम ग्रोथ एत विजिबल हो पार नाला. तेणु ये जो जिनसा 2014 जो मोदी आसते फॉर फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन गुड़ाक रोला कहीं व्हाई नॉट योगा. योगाटा आमर एमती गोटे पावर जोटा कि वर्ल्ड को दरकार एवं एटा को इट शुड बी प्रमोटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग एरा. बट सेटा हेई नथिला, आयुर्वेद भी हेई नथिला. किंतु बीइंग ए कॉमन मैन मो सेटा तो एनालाइज करूतिली, किंतु ये आज ए कॉमन मैन प्राइम मिनिस्टर सेटा को से सरप्राइजिंगली जेतबळे 2014 रे से प्राइम मिनिस्टर हेइचंती 2014 पूर्व एवं प्राइम मिनिस्टर एरा भितर गुडा किसी परिवर्तन है, जस्ट आटिट्यूड परिवर्तन है. सी एकदम जो जिन गुड़ाक आम भावुले कौन कहवा कथा नुहे, सी ओपनली कहवा चेष्टा कले असेंबली जनरल असेंबली इवेन कहते कि योगा डे सेलिब्रेट करा जाऊ. रियली जदि अन्य जन के भाव कह कौन इंडिया एमती पोजिशन को आसीगला कि जनरल असेंबली प्रपोजल दूसरी कि इट शुड बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस वर्ल्ड. हाँ सेटा एक्चुअली हाईली एप्रिशिएट करला, चाइना भी सेटा पालन कला. इट वाज देयर बट आमे ताक प्रेजेंट करिया पई बा लाउडली कहबा पई हमर जो क्वालिटी को आमे प्रेजेंट कला भली प्रयासटा करनथिले. आई थिंक सर एटा को बेटर कहबे. मु जेति कि फॉरेन पॉलिसी के एनालाइज करिची बा मु जेति कि बुझिची, आई थिंक टू टाइप्स ऑफ पॉलिसी को दीटा स्टेप दे वर्तमान सुधा हम फॉरेन पॉलिसी इंडियन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी जाइची. गोटे होची नेहरुन पॉलिसी जोटा कि तांकर थिला कि एवरी इंडियन शुड गो अब्रॉड एंड अर्न समथिंग एंड सेटल देयर. डोंट शो ऑफ योर स्ट्रेंथ, ओनली सिंसियरली आप कंट्रीब्यूट करते चलो, बस कमाते रहो बस. ये जो पॉलिसी थिला से आमे सक्सेसफुल भी थिले कि ये नुह कि यही समय इंडियन सक्सेसफुल हो जाते अब्रॉड रे. नहीं, मूलरू सेटा तांकर सिंसियर कंट्रीब्यूशन रे डिफरेंट सेक्टर रे
से कंट्रीब्यूट कर चलती एवं सेटा साइलेंटली कंट्रीब्यूशन थिला बट मोदी एरा आरंभ होईची से एकदम कहले नहीं आमे साइलेंट रहबानी आमे जोटा करूचे सेटा कहबा आमे हसुचे माने हम दांत देखा जिवा दरकार तेणु कर सी जो शो स्ट्रेंथ रा कर देले अक्रॉस वर्ल्ड कि जो इंडियन अच्छा एनआरआई अच्छा समस्ते आसतु कहतु आम कौन करुचे लाउडली कहतु जहाँ फल कि वर्ल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ये हलचल गोटे क्रिएट करदेला कि एते इंडियन अच्छा दे कैन क्रिएट इम्पैक्ट तेणु बर्तमान 14 रु आरंभ हो 15-16 बेलू गोटे आम नरेंद्र मोदी बा आम प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर हो गले अब इंडिया गोटे जो एमर्जिंग सुपर पावर जोटा धीरे धीरे किए कहते साइलेंटली फील करते बर्तमान कहू बाध्य हो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस एंड आई थिंक बर्तमान यूथ मैंने तो बहुत बढ़िया काम करमती अंजन बाबू कहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरंभ कर सब सेक्टर बहुत बढ़िया काम करा सेटा माने आमे जो ग्रोइंग स्टेज को आसीगले निश्चित भाव धीरे धीरे से बढ़ा एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आमर बढ़ी बढ़ी भी चलला निश्चित सत कथा किंतु मु गोटे कथा कहबी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर विकल्प मु आज एक्चुअली एक्सपेक्ट करनथली कि आमे ए जिनस टॉपिक ऊपर डिस्कशन हबो बोली मु भाबितली कि विकल्प रो इंटरनल पॉलिसी ऊपर डिस्कशन हबो एंड आमे स्टेप फॉरवर्ड कोन आमे करिया को चाहूचे आमे कोन अचीव करलेनी बा आउ कोन हमर प्लान एंड प्रोग्राम এই জিনিস উপরে আলোচনা হব কিন্তু আই থিঙ্ক বিকল্প শুড বি এ বিকল্প তেণু বর্তমান বিকল্পর আবশ্যকতা ওড়িশা পাই নিহাতি ଅଛି তেণু ସାର୍ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ শুড বি ভিজিবল ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ Thank you very much. ଆମେ ଗୋଟେ just clarification କରୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ forum ଟା ଆମେ every second Sunday ରେ କରୁଛୁ 10 ରୁ 11ଟା କିମ୍ବା 11:40 ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କରୁଛୁ. This is about the world concept, like we would like to see participation from all over the world. तापर बाकी हम जो विकल्प रो जो इंटरनल फैक्टर जोटा अछि हमर जो लीडरशिप मैंडेट अछि किमा हमर जो प्लानिंग अछि रोड मैप्स अछि सेगुला हम डिस्कस करे पे विल हैव ए सेपरेट फोरम जोटा हमर बोर्ड मेंबर्स किमा हमर जो निजर स्टेक होल्डर्स सब असंती ସେମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା but this particular forum is to discuss about the aspect that really talks about in the global level. So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ women empowerment ଉପରେ କଥା ହେଇଥିଲେ then we talked about the age care population, so a lot of interesting concept we're talking about and then we make a small video before the meeting and we try to show that and then we try to discuss about that. So that is what the forum right now. So anybody who would like to speak up last, because we have got another 14 minutes will complete. If something interesting, anybody would like to speak about. Today we talked to Odia diaspora, Indian diaspora, and what impact they're making in the world, and what are the other things that we can do. So there are a lot of topics that we talked about, including some psychological aspects, spiritual aspects, yoga aspects, wellness aspects. So a variety of topics we talked, entrepreneurship aspects. So there's very healthy discussions. So anybody would like to summarize, Nana Kich Kaive, anything that comes to your mind about the future plans? Or at least let's choose a topic that is good for the next webinar. Anybody would like to suggest anything new? मोर गोटे अनुरोध रहा सार पाखे भी निहाती रहा दरकार कारण सारे जिनटा माने जदि लो वॉइस भी कहते सेटा वाइब्रेशन बहुत बड़ हाई लेवल रे हुए गोटे जिन हूँ आवर हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री जेमती लेखा जा कथा सेमती लेखा जाई नाही अन्य माने समस्त अनुभव कर सार भी अनुभव कर डिस्कसन करेचे भी ओनली बिकॉज कि ओडिशार हिस्टोरियन माने से माने जो हिस्ट्री पढ़ी पढ़ा जाइए से माने किसी भावु ना बा भाविया को चाहू ना किंतु वास्तव में हिस्ट्री टाक जदि आनालाइज करके देखा से तार कज एंड कन्सिक्वेंस को ठीक भाव प्रेजेंट करा गोटे छोट उदाहरण मु कहबी आमे
ସବୁବେଳେ କହୁଛେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଓଡିଶା ବା ଉତ୍କଳର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଶୋକ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ବୀରଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଗୃହିଣୀ ମାନେ କଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାୱାର ଥିଲା ଯିଏ ଘର କଣରେ ରହିକି ଚଟୁ ଧରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ ଚଟୁ ଧରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆସି ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ। ଏମିତି କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ, କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିରବ। କାରଣ ଅଶୋକ ସେଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବା ଲେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ କଣ ଥିଲା ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ, କିଏ ସେ ଲିଡର ଥିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଭାବୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ଘର ଛାଡିକିରି ସିଏ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ, କି କେମିତି ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟଟାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଏଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସିଏ ସେଟା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା ପରେ ସେଟା ସଫଳ ହଉନଥିଲେ, କାରଣ ଓଡିଶାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ସେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ତା ଚାହୁଁଥିଲେ ସଫଳତା ସେ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଖାରବେଳ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲା ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଟିକଲ ଯାହା ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ହେଡଲାଇନ ହେଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭାଇବ୍ରେସନ ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ଏବଂ ତାକୁ ଲିଖିତ ହଉ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢି ସେଟା ଜାଣୁ କି ଆମେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିରେ ଅଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ୟୁଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହାଇଲି ଆପ୍ରିସିଏବଲ। ତେଣୁକରି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ର ପିଲାମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନବକଳେବରରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଗର୍ବ କରୁଛେ ବିଂ ଓଡିଆ, ସେଟା ଆହୁରି ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଆରି ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ ରଖାଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। That's an interesting topic. ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଛୁ, ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, that's what we are believing, but maybe there are a lot of things that we need to talk about. Is there any suggestions, any agreement on this topic, like Odisha history, the real history? Maybe we can talk, maybe we can do some research and then. ସାରେ ଆପରେ ଟିକେ ଯଦି ରଖନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। No, I would like to speak something about this one, Odisha history, जोटा देवेंद्र पचारुଛନ୍ତି। ठीक अनम्यूट करंतु। अनम्यूट सुबुनी। लाल कोडे गला। एबे सुबिला। ठीक अछि। Devendra has been working on this issue for the last more than 10-15 years. So next session जदि अब हम डिस्कशन करिबा ओडिशा एंशिएंट ओडिशा हिस्ट्री उपरे आमे हिस्ट्री उपरे डिस्कशन करिबा ना लैंग्वेज
that should also include language, culture, sculpture. Say sabu ko ame miseba tale we can have a good session. Discuss naba darkar kahe ki there is clarity nahi, onek manre clarity nahi. Kalinga war re people are also confused. Kalinga war re Raja kiye thile sei pain there is also controversy. तो कलिंग war पर जो माइग्रेशन हला ओडिशा रु लार्ज स्केल माइग्रेशन हला से संपर्क रे the historians are silent. तो कलिंग war the how Odisha economy was destroyed by the Kalinga war. हमर जो marine trade से how it was affected. So there are various subjects. It will be very interesting to learn about all these things, and Devendra can lead that process. I think that's very interesting. Actually एई जो जिनसटा मु कहिबार कारण होची कि एई जिनसटा हमर नेक्स्ट जनरेशन पाखरे पहुंची पारनी. व्हाट इज द फैक्ट? एटी हिस्टोरियन माने कि तांका मतामत रखिया सहित यंग जनरेशन रखिया लॉजिकल क्वेश्चन भी आसीबा दरकार कि व्हाई जदि आमे कहूचे कि धर्माशोक हेई गले से केमती धर्माशोक हेले एटा कॉमन पीपल गोटे स्त्री लोक भी आसिक युद्ध क्षेत्र केते बळे आसी एबे भी जदि हमर किछ अस्पताल से तार घरे लुचिबो किंतु से आसिक युद्ध करछन्ती ता सहित आमे से सर जो कहले माइग्रेशन से समय बहुत हो जाइए हम ओडिशा इकोनॉमी को किंतु ये जिनस हिस्ट्री ओडिया जो हिस्टोरियन माने कहीं नीरव रही माने आ ऊपर रिसर्च तो हवा कथा से माने करूना बा आमर जो जो स्वाभिमान कथा कहूचे ओडिया स्वाभिमान रो कमी रही कौन पाई आमे ए जिनसटा को माने तापर रिसर्च काम करिनी बा करूनी बा करबा को चाहुनी किंतु नेक्स्ट जनरेशन साइलेंट बसिबा नै ये क्वेश्चन ताको मुंडे ड्रॉप करिवार अछि. They will find the answer. They will try their best to find that. अंजन बाबू टिके मतामत रखी. सर आज्ञा सेटा गोटे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हबो निश्चित. मैंने ओरिजिनल हिस्ट्री तो लेखा आमे पढ़िनु आमे निश्चित जानिया पई ये करियो एंड लाइक टेक्नोलॉजी एलिमेंट भी व्यवहार करिकी सेटा भी हेल्प करियो. फॉर एग्जांपल जो पोथी पत्र जो किछि किछि कोठी लेखाइ थिबो कि पत्थर से जो जदि संग्रहालय रे थिबो तारो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन करिकी से जिंस करी दे हबो बदे. सो अगेन On a lighter note, आमे एठी दीटा इवेंट करथिलु गोटे फेब्रुआरी रे करथिलु गोटे एठी बल्ला गोटे नॉर्थ इंडियन टेंपल टे अछि लिवरमोर रे बहुत बड़ा टेंपल टे सेठी हम करथिलु डिस्कवर ओडिशा. तो ओडिशा को शोकेस कराइथिलु बिफोर साउथ ईस्टर्न कम्युनिटीज. दैट इज वन थिंग. एंड सेकंड थिंग हम ओडिशा दिवस पालन हिथिला अप्रैल 1 रे. तो वेयर वी शोकेस्ड अबाउट 45 मिनिट गोटे घंटा नै कि हम ओडिया हिस्ट्री पर गोटे ड्रामा करथिलु. इट इज ऑल रिटन इन इंग्लिश. तो आमे 40-50 जन लोक डिफरेंट प्रकार रोल एक्टिंग करथिलु. तो हम रंजन बाबू थिले फकीर मोहन सेनापति एंड हाउ इट वाज डिक्लेयर्ड. गजपति महाराज थिले गोपबंधु थिले. देन आई वाज प्लेइंग द रोल ऑफ कला पहाड़. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत जिनस आमे जानि नथिलु तथापि रिसर्च करी आमे कल्लु. बट एज देवेंद्र वाज सेइंग लाइक देयर आर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू अनकवर. So maybe it will be interesting topic to find out, and then we can present in the next time the true Odia history. So maybe next time I will give a summary of that. 15 minute छोटिया video करके we can show like what we did and what research we did. So that will also be a good representation of the research that Odia outside India or outside Odisha, what they perceive about the history of Odisha, and then we can open up more discussions on that, the new things. So with that, maybe like we can finish it, maybe summarize kardaba, like now we'll talk about that. Next topic हम से रखिबा Odia, the true the real Odia history, Odisha history, and what are the lessons that we can learn to move forward. ठीक है, positive tone रखी करिबा. Anybody else has any point to talk? Was the forum okay? Like any feedback on that? Yeah, Shakti has got something to say. Please go ahead. It's again a short information that I'd like to share. Dr. Kamalakant Raulo,
Dr. Bhgaban Prakash knows him. He is an expert in this, and he's working with a team of international experts. And that team also has members from almost every state in India. Now they are rewriting. I'll not call it rewriting, but they are actually doing very, very intense research on the past of every state. And Dr. Kamalakant Raula is heading the team that is working for Odisha. So I'm sure if we invite him in one of these fora, I had a casual conversation with him a month ago, and I was so astounded by the kind of facts he is unearthing, and that too with evidence. So we can maybe invite him in one of the fora and just request him to share some of his research. Thank you. That's very interesting suggestions. Like maybe let's do a forum. I'll take a wider audience. We can have a befitting topic to call him as a chief speaker. That's a great idea. Let's do some research and then find out. Maybe you can do it a month down the line so that you have got enough time to do some marketing. Thank you. Anyone else have got any bright suggestions? Gayatri would like to speak something. Is okay. Mahisar Babu kichh kaibe last anything? Do you like the forum? Aji bhalo discussion hala. ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଉଠେଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଆର୍ଟିକଲଟା ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବି। ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଯୋଉଠି ମାନେ କଲମ୍ବସ ଆଉ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି ସେଠି ବସେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା କରିକି ବରଂ ସେୟାର କରିଦେବି, ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତାଙ୍କ ନାଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି କରାହେଇଛି ଯେମିତି କଟକରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରାହେଇଛି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ, ସେଠି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ରେଜ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବି, ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥାଟା ବୁଝିବା ସାର୍। ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, Thank you very much. So ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଭାରୀ, like grateful for everybody to participate in this conversation. A very interesting topic ଥିଲା ଆଜି, and let's look forward to have more interesting concepts in the future. ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ alternate Sunday ରେ ଏଇଟା ହଉଛି, ତ next one would be after 1 week, next Sunday 10 to 11, 10 to 11:30 actually. Thank you very much. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।